imaju sveske za transkripte i izmišljene razgovore. Razgovore? Da, da. Zapravo, u stvari, ti si često ovdje. Da, na primjer, baš je bilo korisno drugi podcast, zato što posebno podcast sa Martine. Sa Martinom? Sa Martinom. Super, tako te, super sam. Možete da mi čujete, vidite? Da, mogu da te čujem i da te vidim, da, super, da. Ćao, Chloe. Odlično. Ćao. Na početku možete, moram da kažem izvinite, zato što nedavno moj laptop je pokvario. Se pokvario? Da, se pokvario i tako morala sam, samo ekran. I tako morala sam da povežem mom laptopa sa televizoru. Sa televizorom. Da, za televizorom. I tako trenutno ti si na mom televizoru kao poznata ličnost. Da. Ponekad mi ljudi to kažu, da, kao, wow, ja te gledam na televizoru, da. Da, ali ja sam sama. Nadam se da nije čudno. Ne, super je, skroz je ok, normalno, da. Odlično. Drago mi je, Chloe. Hvala ti što si došla danas. Da, savalna sam, hvala. Malo je nerealno, like surreal. Da. Kao što sam već rekla u poruci sa tobom, već duže vreme pratim vaš kanal. I moram da priznam da ja sam malo nervozna. Da, nema razloga. Nema razloga da budeš nervozna. Znam. Like, kažu da treba da radiš svoje stvari koje te plaše. Tačno, da. Tačno, da. Da izađeš malo iz comfort zone, as they say. Da, kažete comfort zone ovdje. I guess we just borrowed it, more or less, but we do say možda, yeah. Da. I slažem se. Da, već like, dugo vreme pratim vaš kanal i onda kad ne znam kako se kaže, like you released, like praviš najnoviji serije podcasta. Da. Posle nekog vremena konačno mislim da uradi to, Chloe. Tako je. Nemoj se plašiti. Da. Nemoj biti nervozna. Da. Dobro je za učenje i evo me. Drago mi je, da, zaista sam srećan da možemo pričati danas, da. Možda, naravno, nema na čemu hvala tebi. Možda post bi rekli objavio, ti si objavio na YouTube-u. You posted on YouTube. That you posted, like the latest series to say, okay. Da, objavio, maybe, you can use that word, ti si objavio. Objavio. Također, I think we say zona komfora na srpskom. Zona komfora. Slično je. Da. Aha. Tačno. Da. Da. So,
before we continue, let me just make sure that I'm getting all of this. This is my phobia. You know, my phobia is that we have a perfect conversation and then I realize later I didn't record that. Oh my god. You know? Yeah. It Uh, happens, it happens. da, ali mislim da je sve ok. Mislim, sve izgleda dobro. Samo ću ga vratiti na full screen i sve je ok, ja mislim. Da. Odlično. Pa, Chloe, ti si mi rekla da ti živiš u Crnoj Gori. Da, istina je. Da se predstavim, ja sam poreklom iz Engleske, kao što sam rekla tebe, tačnije iz severne Engleske. Moj rodni grad se zove Sheffield, ako ti prepoznaješ. Obično ljudi ovdje pričaju futbol, Sheffield Wednesday, Sheffield United, ali sada živim u Crnoj Gori. Preselila sam se ovdje u Crnoj Gori prošlog septembra. Prošlog septembra, da. Prošlog septembra i dakle bila ovdje oko 6 mjeseci, manje više, mislim. Da. Ti si ovdje, ja sam ovdje 6 mjeseci, you would say. Da. Ja sam ovdje oko 6 mjeseci, ali sam posjetila nekoliko puta ranije, zato što u suštini preselila sam ovdje zbog ljubavi. Naravno. To je najbolji razlog, you know. To je najbolji razlog. Nikad nisam planirala da dođem ovamo. Moja najbolja drugarica je bila ovdje na odmoru mjesec dana i ona mi je poslala mnogo poruke kao dođi Chloe, dođi, samo nedelju dana i konačno sam poslušala. Ubedila me je da joj se pridružujem. Da joj se pridružiš. Još jedno put. So if I'm saying in your place, ubedila me je da joj se pridružim. Da. Ubedila me je da joj se pridružim. Aha. I tako, samo na nedelju dana na kraju sam poslušala. I u to vreme on mi je upoznala. Ona? It's a she, right? Ona? It's a she. Yeah. Ciao, Ashlyn. I will send this to her. Iznenađenje. Sanjem? No. With him, Sanjem? But for her, Sanjen to her. Padeshi. Prizvojni zamenica. Sanjom with her. Sanjom. To her. To je to. Sanjom. I tako, ona mi je upoznala s mojim partnerom. Sada on je moj partner. I sada evo me. Da. Znači, ona te je jedva ubedila da dođeš na 7 dana ili na nedelju dana, a na kraju konačno ti si, or eventually na kraju, ti si se preselila u Crnu Goru. Tačno je.
neočekivala je, da pretpostavljam. Nisam očekivala, I didn't expect, or Ni- unexpectedly neočekivano. Neočekivano, to je to. Neočekivano je. To je moj misli. Da, a trebalo bi da ti kažem, on je Crnogorac. Da. Da. Baš on je Crnogorac. Da, naravno. He's so Montenegrin. Da. Da, to je moj priča. Da, to je moja priča. To je moja priča. Da, to je baš lepa, ljubavna priča. Da. Hvala cenim to. Da, ne kajem se. Da, još sam, kako se kaže, još sam nakavila, I'm getting used to, navikam. Još se navikavam. Još se navikavam, da, ali da, meni se sviđa ovo mesto. Da, drago mi je. Da. Koje je to mesto? U kom si ti gradu? Kotor. O, Da. Da li ste kada posetili? Jesam, naravno. Bio sam, mislim da je to bilo odavno, da budem iskren. Bio sam u srednjoj školi. Da, ođe. No, I meant, mislio sam, ja sam bio u Kotoru pre 20 godina. Kada sam ja išao u srednju školu. Da. U smislu jezik, moj slabost je slušanje i razumijanje. Trenutno. Mogu da kažem neke stvari o mene. O meni. Neke stvari o meni, ali trenutno ja sam u fazi da treba da vežbam i radim sa razumijevanje. Slušanje, razumijevanje. Da. To je normalno. Tačno, to je normalno. Ali mislim da si ti na sasvim dobrom putu. Completely. Da, na putu. I'm on the way. Yes, da. Ja mislim da si ti na dobrom putu zato što pričanje je najteži deo. Slušanje, razumijevanje, to je lakši deo, right? The easier part. Pričanje je teško, da. Da, tako da ti si sjajna, ti možeš pričati. Ja mislim da si ti na baš dobrom nivou. Gosh. Hvala. Zato što ozbiljnu učim već od maja. Od maja? Od maja. Da. I tako mislim da sa engleskom ljudima to je nije jezik koji je mogućnost da moguće da samo učim na sluh. Naravno, da. Morate da učite, verujem. Puno. Da, verujem. We cannot say hard, like you have to study hard. We cannot say that like we do in English. Ali morate da učite puno, da. Da, Slažem se, da, sigurno. Nisu toliko kompatibilni, nisu slični jezici. Da. Baš je veliki je razlika između jezike. Tačno.
ali to što si ti rekla da učiš od Maja, rezultat tog rada se vidi sada. So, to je istina da si ti stvarno učila jer čuje se, vidi se, a da si baš dosta naučila, puno naučila. Da. Da, hvala, cenim to. Malo je avantura. Avantura, malo je avantura. I izazov, ali najvažnija stvar, najvažnija stvar, verujem, je da uživamo U tome, da uživaš u tome. Uživam u tome, uživam u učenje, uživam u tome, da. Ja to uvek kažem, također svojim učenicima. Well, maybe nowadays most of my students are odrasli ljudi, so ne moram to da im kažem, ali ranije kad sam više učio decu, znaš, bili su roditelji koji su terali decu. Terali, they would make their children. Oni su terali decu da uče. Like uči. Oni nisu imali motivaciju ili nisu imali tu želju za to i onda ne možeš ništa naučiti ako nemaš stvarno želju da naučiš. Da, slažem se, ali da. Sada imam vremena da učim. Da, zabavno je. Da, i ja sam strpljiva, razumijem da treba vremena. Treba vremena. Da, razumiješ da je to dug proces, da je to... Da. Strpljiva sam. Strpljenje i samorefleksija, da li je ispravno da reći? Jest. Da, samorefleksija i strpljenje su važni. I imam oboje. Ponekad, uglavnom. Da, to je odlično. Da. Ponekad imam, dana koje imam malo stres, možda nisam razumjela ništa, ali sljedećeg dana, da, you said it right. U sljedećeg dana. Just sljedećeg dana. Imam više samopouzdanje. Da. Svaki dan je drugačije. Da, razumem. Postoje dve izreke. Izreke, šta znači? Narodna izreka is like a, do we say it a proverb in English? I mean, just a saying. Yes, proverb, or just like fraze. Da. So ti si me podsjetila na neke fraze. Prva je na crnogorskom, na srpskom. It's kind of the same, right? Možemo reći strpljen spašen. These are passive forms meaning patient saved. That's how we say, like strpljen spašen. You know what I mean? Like if you take your time, that's the right way to... Kao često izraze. Da, kao neki česti izraz, da, like a proverb, like strpljen spašen. Ok, razumijem. And također kao fraza više, kao fraza je ovo nešto drugo što sam se setio, ljudi kažu sutra je novi dan. Sutra je novi dan, yeah. Isto kao na engleskom, tomorrow is another day, tomorrow is a new day, da bude optimizma. Tačno. Optimizmu.
Mhm. Da, tačno. Da, uvijek je potrebno, uvijek je dobro biti optimističan. Da. Da. Mhm. Da, i možda će ljude zanimati, jer tvoj nivo je stvarno zavidan, we would say that in a good way, zavidan kao envious, but we would say it in a positive way, you know. A, Oh, okay. možda će ljude zanimati kako ti učiš, kako uspevaš da, šta koristiš od izvora za učenje, od materijala, Oh my God, da li mi pitaš o mom učenju? o Oh my tvom God, učenju. Mhm. oh Bože, like, odakle da, odakle da počnem? Ako, kako se kaže, ako sam prvi put, kada sam prvi put posel, izvini, Posjetila? Visited? posetila, da. Mhm. Kad prvi put sam posetila, prvi put sam dolazi, Došla? Ok. došla ovdje. Pokušavala sam da naučila neke izrazi i fraze, ali brzo sam shvatila da ovo nije jezik koje ja sam učim samo na sluh. I tako našla sam nekoliko aplikacija, ali bili je ok, ali ako sam vidjela unazad, mislim da imaju malo greške, Mhm. da i nisu objasnile padeži ili struktura jezika. Da, gramatiku. Da. A zatim tražila sam učitelje online, možda vjerovatno, da li znaš website Preply? Znam, da. Da, ok. So, u stvari radim u Preply. Ja sam slično kao i ti. Ja predajem. Predaješ? Mhm. Ne, ja predajem. Predaješ engleski, da. Da. Da, mhm. I onda tražila sam isto mjesto za srpski učenica i našla sam Slobodanka iz Bosne. Mhm. Da, hvala Bože za nju. Hvala Bogu za nju, da. Hvala Bogu za nju. Da. Da. To je bio maj. Iz tog razlika pričam da ozbiljno učim već od maja. Iz tog razloga. Iz tog razloga Mhm. pričam da učim ozbiljno već od maja. I nedavno, samo upravo u petak imali smo 64. čas. Wow. Da. Jednako je 64 sati. Da, ali zahvalna sam nje. Zahvalna sam nje. Zahvalna sam joj, dativ. Joj. Zahvalna sam joj. Joj. Da. Pateži, opet. Da. Da. I tako van časove radim sve. Sada koristim samo jedna
aplikacije. Samo jednu, ako Jed, znate. koristim jednu aplikaciju. Samo za trening pamćenje, memorije. Ova aplikacija se zove Brainscape i pravim nešto kao fleškatice. Da. To je od pomoć. Kako se to korisno? To je korisno. Korisno. Mi također kažemo to je od pomoći. Aha, možeš to da kažeš. Aha, to je od pomoći, to je korisno. Aha, da. Samo koristim jednu aplikaciju, ali šta još? Kod kuće i iza laptopa imaju na zidu previše lepljive beleške. Da. Mnogo. Na moj tastaturi. Aha, mojoj. Na mojoj tastaturi imaju lepljivi beleški koja ima padeži. Da. Nadam se da radi konačno. Imam malo sveska. Da. Sve je za srpskom. Za crnogorski ili za srpski, da. Da, oboje. Zato što nije moguće da nađem materijal samo za crnogorski. Da. Like ekavski i ekavski. Moj učitelj je učiteljica? Učiteljica, da, izvini. Moja učiteljica me uči ekavski. Da. Ali naravno ovdje svima pričaju i ekavski, da. I za meni nije baš teško, ali nadam se da ne zvučim zbunjujući sa vaš kanal, sa ljudima. Ne. Svezna sam da pričam možda sa mešovitama. Da, mešovito. Da pričam mešovito. Mešovito, da. Da, svezna sam, ali samo opet navikam. Navikavam se. Navikavam uvijek, sauvijek, ođe. Tokom lekcije ovdje govorim like, na primjer, ovdje ljudi ljudi pričaju, na primjer, juči on je reče, ali učim reći kao govorim, pričam, kažem, mnogo drugačije reći između zemlje. Između zemalja. Zemalja, da. Ja sam shvatila da. Nadam se da ne zvučim zbunjujući zbog toga. Da. Ne, naravno, da, to je sve normalno, da. To su mali dijalekti. I mean, they're not small, don't get me wrong. To su male razlike. Da, male razlike. Ne prave problem, nije problem u razumevanju uopšte i nije ništa zbunjujuće, ni za koga.
Ja, Senim povratne informacije. da, I'm relieved. Dobre da da, ti čujem. Da. da, E, jeste. da, ali da, imam dnevnik u kojoj pišem U kome pišem? u kome pišem stvari o mom dana, Mom danu? Mhm. mom danu, da. I imaju sveske za transkripte i izmišljene razgovore. Razgovore? Da, Wow. da. Zapravo, u stvari, ti si često ovdje. Da, Da, na primjer, baš je bilo korisno drugi podcast, zato što u posebno podcast sa Martine, sa Martinom? Mhm. sa Martinom, pišem neke razgovor i na dnu stranice pišem nove reči i fraze. Da, Wow. radi. Na primjer, učila sam reći odnosno, zeleni površine, da, na primjer. Šta još? Jedna sveska sa vežba tokom lekcija. Da, imam mnogo sveska. Volim da pišem. Ja sam impresioniran tvojim, with your, which word can I use? Well, just ja sam impresioniran koliko ti vredno radiš. Hvala. Da. Da li ispravno da kažem, volim da budem štreber. Jeste, to je ispravno, da. To je dobro. Da budeš temeljna, thorough i detaljna i da sistematična. To je bitno za jezik, da. Za učenje jezika. Da. Trudim se. Ali nadam se da posle nekog vremena ja ću da razumijem još Više i više. Da. više, da. To je normalno. Da, posebno tokom, like, sa ljudima, sa grupama je više, je najteže stvar. I s ljudima koje ne izgovaraju. Da. Jasno i koji ne izgovaraju riječi jasno. Da, ne pričaju jasno. Da. Ali u svakom mjestu to je normalno. Za mene također. Kad ja sam u Engleskoj, ja sam malo lenja tokom razgovor. To je normalno. Tačno. Da. Svi žele da budu brzi, što brži i da kažu nešto brže i kraće. Brže i kraće, šta znači? Brže faster, a kraće shorter. Faster, shorter. Da, brže i kraće, da nešto spakuju, da neku skraćenicu naprave. Znaš, kao neki, it's not abbreviation, but it kind of is, nešto kratka reč. Da. Da. U stvari, za mene to je najteži stvar, like, kratko reći. Kratki reći, da. Tokom razgovora. Kreće brz. Da, kraće i brže, da.
možda ti čuješ da je jedna reč, a u stvari su 3 reči ili samo ih tako kažu jednu za drugom. Da, One after another. Da, trenutno to je kao prepoznajem možda tokom razgovor ako ja slušam prepoznajem možda 50-60% posto reći, ali to je mešano, nešto kao word soup. Da, kao mešano meso. Mešano meso, jeste. Da, a bit of everything and you're not sure what to take. Jeste, tačno je. Like, like, I don't know, da. Kao mešano meso. Like, yeah. Prepoznajem reči, ali ne rečenice. Da. Da, razumijem. Da. Hteo sam ti reći, možda to može biti jedna nova riječ za danas. Martin je tvoj zemljak. Da, yes. Zemljak? Martin je isti zemlje. Aha. Da. Fellow country. I'm not really sure how we would say it in English. A fellow countryman, or fellow countryman. It's kind of a posh way to say it, but yeah, fellow native. Zemljak. Okay, to je nova reč za mene. Zemljak, hvala. Da, i odlično je bilo da ste da vi čujem. Da vas čujem. Da vas čujem. Zato što naglasak naglasak muje, yeah. I think you said muje je pravo. Okay, odlično. Da, naglasak mu, mislim da baš je slično kao i ja. Mu je sličan meni. Ili njegov naglasak je sličan mom naglasku, or sličan meni. Da. Baš je bilo zamanjivo da čujem. I također Helen iz Manchester. Da, i ona je tvoja zemljakinja, da. Zemljakinja! Zemljak i zemljakinja. Da, jeste. Odlični novi reče. Da, Manchester baš je blizu do Sheffield. Da. Ja sam čuo naravno za Sheffield, ali ne znam toliko dobro geografiju engleske, ne znam tačno gdje je. I'll check it out. Pogledat ću kasnije mapu engleske da vidim tačno gdje je. Da, u suštini Sheffield je severne engleske, Manchester je severne engleske. U severnoj engleskoj. U severnoj engleski. Engleskoj. U severnoj engleskoj. Da. To su grupa. Izvini, još. To je grupa? To je grupa gradovima. Gradova? Of the cities? Gradova? Da, to je grupa gradova u severnoj engleskoj. Da, to je u mom mišljenju. Po mom mišljenju. Po mom mišljenju. Ovi gradova ovi gradova? Gradovi? Ovi gradovi su najbolji
gradovi da ste posetili u Engleskoj. Svima pričaju London, dođi na severnoj Engleskoj. Dođite gore. Da. Da. Aha, da. Odlično mesto. Ali da, ja sam ovdje sada i da, ne kajem se. Volim englesku, ali da, volim ovdje. Naravno, da, to je, uvijek je zabavno i uzbudljivo živjeti malo i na drugom mjestu, pričati drugi jezik. Da, ja sam zanimljiva. Meni je zanimljivo. Meni je zanimljivo. Odakle su uglavnom, odakle su vaši učenici? You were, maybe you can say, mene zanima. I'm interested to hear where your students are from, nešto tako. Mene zanima odakle su, you can say tvoji, ne moraš da mi persiraš, molim te. Ok, da. Ali opet je mešano meso. Da, imam problem ponekad samo u supermarketu. Zaboravila sam ste. Moram da koristim ste, vi. I ponekad kako si? Oh, no, kako ste? No, da. Mešano meso. Jeste, da. Ali dobro ti ide. Samo da sa mnom možeš neformalno da pričati. Da, razumijem. Da. Moji učenici su, ja mislim, najviše iz puno zemalja, stvarno, iz puno različitih zemalja, ali najviše iz Amerike, Engleske i Australije. Engleski je uobičajen mesto. Jest. Engleska, da, jest. Da. Bila sam iznenađena. Iznenađena? Mm-hmm. Da, bila sam iznenađena kad sam gledala podcasta, tvoje podcasta, Manchester, Norwich, okay. Nisam sama. Zato što ovdje mnogo ljudi su iznenađeni kada pričam mešano meso, srpski, crnogorski, pretpostavljam da nije uobičajen stvar. Mislila sam. Pa u stvari i nije. Ja bih i dalje mislio da u stvari nije baš uobičajena stvar. Mislim, posebno nije uobičajeno da se ljudi presele ovdje, to nije uobičajeno, a da ljudi uče srpski ili crnogorski jezik, to se slažem da jeste u stvari mnogo više uobičajeno nego što mi mislimo. Okay. Znaš, moji prijatelji me pitaju, ma šta, koga ti učiš srpski, niko neće da uči srpski. Ja im kažem, ljudi, ja svaki dan imam učenike, imam nove učenike svake nedelje. Puno ljudi uči srpski, niko mi ne veruje. Da, odlično da čujem. Odlično. Također, posebno engleski ljudi. Englezi? Englezi. Da li uče obično zbog ljubavi, zbog su preselili Balkane? Zbog toga što su se preselili na Balkan? Zbog toga da su se preselili. Da.
na Mhm. Balkan. Da. Well, to nije čest razlog. Mm, Ljubav jeste razlog broj jedan, ja aha. mislim. Da, da. Da, generalno, ne samo za Engleze, ali Mhm. generalno, to je razlog broj jedan. Ljubav, a, možda posao, možda je to treći, četvrti razlog. Aha, A, aha. a drugi razlog, možda možemo reći da je, drugi razlog je poreklo. Okay. Porijeklo, da. Da, da. Ti, na primjer, imaš 25 godina i tvoj otac ili majka je iz Bosne, iz Crne Gore, ali ti si rođen u Engleskoj ili u Francuskoj ili u Švajcarskoj i sada ti želiš da naučiš jezik tvojih roditelja zato što te oni nisu naučili. To je, ja Mm, mislim, razlog broj 2. aha. I onda razlog broj 3 je možda to nešto što je sada aktuelno. Um, promjena, how would I say, a lifestyle change, promjena načina života. Promjena načina života. Da, da. O, da, odlično. Da, za mene, moji Mhm. učenice, svime imaju, svime imaju Raz. drugačiju priču, Da, 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 kao što znaš, da. drugačiju priču. Uobičajen stvar je zbog poslu, Posla, zbog posla. posla, Izvinite. zbog Mhm. posla. Da, ali ponekad je zato što oni želeli bi Oni da bi želeli, da. Mhm. oni bi želeli da oni bi želeli da posetili Da posete da posete Englesku. Englesku, Mhm. hvala. Da, da. Volim ovaj posao. I ja. Sigurna sam da se slažeš. Da, da, To je posao koji je ispunjava. da. Da. Ispunjava je nova reč za mene. Zato što ti, Martine, razgovor. To si čula u tom razgovoru. Da, sjajno, sjajno. Da, posao Da, je ispunjava. posao, Mhm. da, posao me ispunjava. Mhm. Posao me ispunjava, da. Da, Da, zato što istovremeno učim. Ja da, učim da. o kultura, Kulturi, da. o kulturi, o istoriji. Da, učim mnogo stvari svaki dan. Svaki dan. Da. I osjećam se kao ispunjava. A osjećam se ispunjeno. Fulfilled, Osjećam like kao se neki pasiv. ispunjeno. Mhm, Da. mhm. Ispunjeno. O- Mhm. Osjećam se ispunjeno. Da. Zato što u prošlosti radila sam 13 godina u gostiteljstvu. Da. Da. Bili je mnogo dobrih stvari, mnogo dobrih stvara, Stvari. mnogo dobrih delova, Mhm. da, ali bili je dosta vremena. I sada baš to cenim, moj posao. Zato što osjećam se kao pravim razlika u životu Mhm. ljudima. U životu, u životu ljudima Da. ili karijeri, ili u Da. karijeri, Da. da. Sigurna sam da se slažeš. Da, definitivno, 100%. A, 100%. da. Da.
Slažem se 100%, da. I to je mnogo, mnogo lijep osjećaj kad vidiš da možeš pomoći ljudima, da možeš napraviti razliku ili da. Da, tačno je. I u stvari, prošlog mjeseca imala sam, kako se kaže, imenice posjetili. Posjeta, imala sam posjetu. Da, imala sam... Posjetu. You know. Da. Da. Imala sam posjetu. Posjetu mom jedan od mom učenici, jedan od mom, nije, jedan od mojih učenika. Od mojih učenika. Jedan od mojih učenika iz Turske. Da. Da. Upoznala sam lice na lice. Aha, uživo. Vidjeli ste se uživo, in person. Uživo je lice na lice. Uživo. Da. Ok, dobro. Da, ona mi dala mnogo zaboravila sam gift. Poklon. Izvini. Ona mi dala mnogo poklona iz Turske. Da. Dobro je bio osjećanje. Yes. Dobar osjećaj. You can also use a noun there. Osjećaj, feeling. Good, it was a good feeling. Osjećanje. Aha. Da. Dobar osjećaj. Jeste, to je također sjajan osjećaj. Sa nekim učenicima možeš postati prijatelj. Ja imam jednu prijateljicu iz Austrije. Ona je sad bila za vikend, juče i prekjuče, bila je u Nišu, kod mene. Ma kakvi? Yeah, she crashed here with her, sa svojim momkom je bila ovdje i mi smo se družili, išli u kafanu i šetali. Odlično. I cijeli dan, cijela vremena pričate na srpskom samo? Pa ona može pričati srpski. Kako da kažem fluently? Tečno. Da. Ona priča tečna. Da, ona priča tečno, ali njen momak, on priča samo, naravno, njemački i engleski, ali ne priča srpski još. Aha, još. Shout out to Emmy and Jules. All right. All right. Kako se zove? Angie and Jules. Emmy i Jules. Ciao. Cool. Da. Odlično. Specijalno je iskustvo. Ova vrsta iskustva. Jeste zaista, da, prelijep osjećaj da možeš se i družiti uživo sa svojim učenicima i da, baš lijepo provedeno vrijeme. Provedeno, šta znači? Provedeno. Time well spent, lijepo provedeno vrijeme. Odlično, da. Provesti vrijeme, to spend time. Yeah? Provesti vrijeme, da. To je taj. Ok, dobro da čujem. Zato što još uvijek koristim trošim, ali možda trošim je samo za resurse, za novac, za resurse, za materijal trošim, za vrijeme provodim. Odlično da čujem. Hvala. Da, jer trošiti vrijeme,
to je više kao wasting time, you know, znaš? A A, provodim vrijeme is more like, you know, using or, you know, znaš, ja. yeah, experiencing. Da, Yeah, okay. Odlično da čujem. da, Hvala. da. Shvatila sam ova vrsta situacije, ovu vrstu situaciju. Ovu vrstu situacije. Aha, mnoge vreme na srpskom. Like, kako da objasnim? Kao, na primjer, kao što znaš, na engleskom možda imam jedan reč, ali na srpskom ova reč, Riječ. to su bar tri reči. Sinonima. Sinonim, ali... Or slične riječi. Not completely identične, ali da, slične. Da, to jeste problem. Da, Can be, mislim. nikad nisam, nadam se, do sada, nikad nisam problema ovaj put. Moje greške obično su samo smešno. Naravno. Nisam mislio da napraviš problem, nego može biti problem za tebe kao učenika. Može biti zbunjujuće i but otherwise it's just funny ako napraviš grešku, da, to je samo smiješno. Da. Ok, imam pitanje. Kako da pitam? Šta je tvoje najčešći greškama sa učenicima? Možda je drugačije između zemalja, na primjer. Ne baš, ne mogu naći neki obrazac, neki pattern, neki obrazac ne mogu naći. Da ne zvučim cinično, ali mislim ljudi greše sve, you know, greše sa svim aspektima ili u svim aspektima jezika. You know, they just make all kinds of mistakes, but that's to normalno. Da, to je način da učimo. Ne? Da. Važno je. Da. Na primjer, obavezno da si imao pišem i pišam. Ponekad da. Pravila sam na prošlosti. U prošlosti. Ovu grešku. Ovu grešku mnogo. Stvari, ali to je ok, samo ljudi se smijaju. Se smiju, da. Imam malo priču od prekjuče o mojoj najnovijoj grešci. Grešci, da. I padeš. Da, ok, kako da objasnim. Prekjuče moj verenik mi je pevao. Tačnije bili je pesma Ludo Luda od Van Gogh. Da. Naravno, to je sjajna pesma, da. Pjesma, da. Sjajna je pesma. U svakom slučaju, kad je završio, kažem, moj pevac, ti si moj pevac. I samo on je počeo da se smeje, znaš. I naravno pitala sam zašto.
mislila sam pevač, je singer. E, i tako on mi pričao, on mi je pričao On mi je rekao. Mhm. pevač. On mi rekao pevač. Pevač je singer, ali pevac je rooster. Jeste. Jeste. He's my rooster. On je Da. moj pevac. Da. Da, Da. da. Zaboravila sam... naglasak? Da. Nickname? Nickname je Nadimak. Nadimak je. Je. Novo nadimak, možda. Možda. Da. Da. Ali sada znam da je pevač. Da. Exactly. That's another proverb. Mislim da it's applied here. Na vežbama se uči. Da. Na vežbama se uči i to je posebno interesantno za jezik kad napraviš grešku i onda osjećaš se malo neprijatno ili kako bi već rekli embarrassed na srpskom, ne znam. Postiđena? Da, thank you, da, ti si mene naučila da osjećaš se postiđeno, neprijatno i onda naučiš brže, neću to više nikada reći, you know, like naučiš na svojoj grešci. Da. I mislim da samo upravo u posljednje vreme, kako da kažem, zaboravila sam, like I got over, ja sam zaboravila to say like I got over the fear, like možda pobjedila, that means I won. Ne mogu pobjedila sam strah. Pobjedila sam strah. I conquered the fear, nešto tako. Volim to. Nije reč je da je moj glavu, ali to je bolje. Još jedno. Pobjedila sam strah. Odnosno sa moj anksioznost i da budem postiđena, da eksperimentišem sa rečima. Da. Na početku mnogo stvari za mene je drugačije. Like, upravo sam preselila sam ovdje. Sve je novih. Sve je novo. A zatim, učim svaki dan, ali samo upravo u posljednje vreme pobjedila sam strah. Da. I ljudi me podržavaju. Ljudi me podržavaju, podi me ohrabruju i uvijek je lijepo kad kažu da napredujem. Da. Nije neophodno da budeš za strah. Da budeš uplašen. Uplašen. Da. Da, tačno je. Tačno, da, nije potrebno da budeš uplašen i nije potrebno ni da budeš savršen ili perfektan. Da bude perfekcionista. Da ne radi. Da, to ne radi tako, da. Neki ljudi misle, ja ću naučiti i onda ću pričati perfektno. Ne možeš to sa jezikom, da, to je kao neki a messy process, like moraš trial and error u stvari proces, moraš grešiti pa učiti, pa grešiti pa, da. Da, to je važno.
da vežbamo, da Da vežbamo. vežbamo, da. Da, To ja uvijek isto pokušavam reći ljudima. Nemojte se plašiti da probate. Normalno je da grešite ili da zvučite, ne znam kako bi rekli, silly, da zvučite smešno. To je ok, jer morate vežbati i bit će bolje sutra i opet i opet. Da. Dobri je način da učimo. Da, posebno jezik. Da, posebno jezik. I to je blagoslov da budem studenta i učiteljica istovremeno. Studentkinja ili učenica? Studentkinja i učiteljica. I učiteljica u isto vrijeme, da. Istovremeno, da. Kako da kažem, metode koje koristim i radi za mene uvijek podelim sa učenicima. Da. Da li pričaš neke druge jezike? Znam da veoma dobro pričaš srpski i engleski, ali da li pričaš neke druge jezike? Nažalost, ne. Ne. Samo zainteresovan. Da, samo učim grčki. Ja volim jezike i ranije sam učio nemački, norveški, arapski. Ali to sam sve zaboravio jer ne koristim, ne mogu koristiti, to nemam gdje koristiti. Tako da sada samo učim malo grčki, to mi je neki mali hobi. Da, i zašto biraš grčki? Pa zato što volim Grčku, volim ići tamo često. Da. I zato sam izabrao taj jezik, da. Da, odlično. Da li je teško? Ja ne bih rekao da je teško. Da, mislim da su neki drugi jezici teži za mene. Ali kao i svaki jezik, znaš, treba puno vremena i vježbe. Ali ne bih rekao da je nešto pretjerano ili posebno težak. Aha. I koliko dugo da li si učio grčki? Koliko dugo učiš možda, pošto i dalje traje taj proces? Koliko dugo učiš? Koliko dugo učiš grčki? Da, like, for perfective tenses, you can just use the present in Serbian. Have you been, or, like, I mean, it kind of depends, but have you been, možeš samo reći koliko dugo učiš. Okay. Lakše je. Da. Možda ja bih bio postiđen da kažem koliko dugo učim, jer nisam ništa naučio. Like, znaš, ali ja učim baš malo. Ja nisam dobar učenik. Ja sam jako loš učenik. Ali ti si zauzet, naporan. Mislim da znaš i imaš posao kao učitelja online, ali baš je teško da praviš stalno video snimke. Da. Nije brzo. Nije brzo stvar. Da, to nije brzo. Treba puno vremena za to, da. Ne znam kako da kažem, editing. Da, uređivanje ili editovanje. Both work, I think. Uređivanje, editovanje video snimaka ili videa je dugotrajan proces. Da, dugo traje proces. Dugo traje, taj proces dugo traje, da. Također, ja sam nastavnik i u školi. Lice na lice. Izvini, zaboravila sam
in person? Uživo? Uživo. Da, Aha. da. Da li je 50% online, uživo? U stvari, ja radim 100% u školi Okay, okay. i onda plus radim i toki i ostale stvari, da. Okay, okay. And da li više volim Voliš? možda jedno drugi? Pa generalno ja mislim da više volim i toki. Aha, Tu ljudi imaju stvarno više motivacije nego deca u školi. da, I da, 1 na 1 časovi su zaista, kako da kažem, tu postoji apsolutni fokus i da, efikasnost je maksimalna. U školi ima puno, znaš, slobodnog vremena ili deca nisu fokusirana ili motivisana ili da. to su deca kao mlade ljudi. Oni su tinejdžeri, imaju 17, 18, ali opet su deca, Da, razumijem. djeca. Verujem da to je drugačiji stvar. Da, Da, tačno. da, sa decom. Da, kako da kažem, da, da oni su interesovani, Da, zainteresovani. da zainteresovani, Da. like distracted. Tačno, veoma lako postanu, da, Mm, veoma lako im pažnja, mm, kako da kažemo, their attention span is not really, is pretty limited, da, pažnja, da, normalno je. da, nemaju dugu pažnju i da, njih ima 30, a ja sam samo jedan u učionici i to je drugačija atmosfera, drugačiji, to je Da. drugačije. Drugačija atmosfera, drugačiji stvar, da, jeste. Tako da možda bih ipak italki rekao da više volim. Da. I italki, da li je prvi website da koristiš? Da si koristio? Da li koristiš? Da li je to prvi website koji si koristio? Da, I guess now we need the past tense. Mm. Za predavanje srpskog jezika jeste. Aha. Ali ja sam također ranije učio ili podučavao ljude engleski, kinesku decu ili radio sam za jednu japansku školu engleskog jezika Da. ranije. Da. Odlično. Da. Odlično. Izvini, koliko. Ovdje ljudi pričaju koliko je sati. Da li kažeš u Srbije koliko? I mi Koliko kažemo je također sati? koliko, da, i mi Koliko? kažemo. Na kratku, koliko? Da, da. It was one of the first things I adapted to, koliko. Okay. Da, i mi također tako kažemo brzo. Da, Da. i ja sada. Da, to je to. Da. I nadam se da the rest of kako da kažem, the rest of the language. Ostatak Ostatak jezika. Ostatak jezika. Ja ću da se sećam. Kao ova. Da. I da li ste ikada posetili, how to ask that in informal way? Da li si posetiš? Da li si ikada posetio? Da li si ikada posetio
Drugi grad u Crnoj Gori kao Žabljak. Mislim da nisam posjetio Žabljak, ne sjećam se. Posjetio sam, ja mislim, if I can say puno, ali nekoliko gradova u Crnoj Gori. Aha, da. Da. Da, u januaru mi smo tamo u Žabljaku. Samo nedelju dana na odmoru. Baš je drugačiji grad, sa snegom. Da. To je planinski grad? Da, baš. I ima jezero, Crno jezero. I kad smo bili tamo, imali smo sreće, zato što samo za jedna noć jezero je bilo frozen over. Zaleđeno. Bio je zaleđeno. Da, i tako prvi put sam hodala. Hodala si po zaleđenom jezeru? Da, zaleđenom jezeru, po zaleđenom jezeru. Da, ali u sljedećeg dana toplio je. Se otopilo. Još jedno. Otopilo. Da. Da. Samo sam zamanjiva da ako si posjetiš. Definitivno nisam. Nisam posjetio ni jedan takav grad u Crnoj Gori. Mislim takav. Ni jedan planinski ili ni jedan grad koji je daleko od obale ili od plaže. Aha, da. Osim Podgorice, naravno. Samo Podgorica i onda sve gradove koji su dole na plaži. Obavezno je Podgorica. Ja sam bila u Podgorici samo prošle nedelje, zato što zaboravila sam da pomenula, ali mi smo vereni. Da pomenem. Mi smo vereni sada. Da. I tako mi smo u faze, ja sam u faze kad treba mi dokumenta. Za boravak. Da. Nikad nisam znala da postoji potvrde koje dokazuju da nisam već u braku. Ja nisam znao da postoji takav dokument. Potrebna je. Da. Iz Engleske, iz Sheffielda ti treba neka potvrda da ti oni daju da kao nisi udata tamo ili? Bila sam u ambasadi. Ambasadi u Podgorici. Britanski ambasadi, da. U Britanskoj. Ali postoji, učam nešto novo svaki dan. Ali pretpostavljam da potrebno je, ali inače mogu da imam suprug u puno zemalja. Da, u svakoj zemlji. Da, it makes sense da.
Da, Da, ima smisla. ima Ima smisla. smisla, da. Da, i tako, treba mi nekoliko puta da idem u A u Podgorici. Podgoricu. Mhm, mhm. Da, Da, da. razumijem. Malo sam dosadno i skupo. Malo je dosadno. Mhm. Malo je dosadno i skupo, ali neophodno je. Razumijem. Well, Da. čestitam zato što ste Hvala, vereni, da, i hvala, da. hvala, hvala. a, Mm. Da, mislim, razumijem, treba da skupiš te dokumente i onda planirate venčanje. Da. Imamo nekako imamo planove. Mhm. Bi- eh, mhm. We will have imali kako? Ima We will Mhm. imat ćemo. Imat ćemo dva venčanja. Mhm. Samo zato što kako da kažem, moj drvanstvo, Državljanstvo. državljanstvo. Da, moje državljanstvo. Moje Mhm. državljanstvo. Moje državljanstvo. Da. Prvi, prva, prvo venčanje je će biti na opštini u Kotoru. U opštini u Kotoru. U Mhm. opštini na Kotoru, ali tokom leti. Tokom leta. Ili just Tokom leti. Mhm. Just okay. leti. Ljeti. Ljeti, tokom ljeta. Želeli bi da odlučujemo novca za realno venčanje. A, za svadbu. Basically, za svadbu. Da, venčanje je samo u opštini, a svadba je žurka, ručak, ili kako bi rekli, muzika i ja. Da, ćemo pozvati ljudima. Pozvat ćemo ljude. Mhm. Da pozvati ljudi, porodica, roditelje i tako dalje. Da. Kao tipična žurka, ali posle sezone. Zato što moj verenik je konobar, da. Da, ugostiteljstvo je najbitnija grana, ekonomska grana u Crnoj Gori. To mora imati prioritet, da. U septembru možda? Možda, da, u septembru. Septembru, oktobru. Septembru, oktobru, da, manje više. Da. To je, well, I would say, to je taman. To je taman. Da, taman, knap. Da. Imat ćeš vremena da se spremiš, da kupiš i organizuješ šta treba i tako dalje. Tačno je, da. I tako, možda prvo venčanje je kao praksa? Vježba, da. I tako kasnije mi ćemo to ponoviti ili da, tačno je. Mislim, to nije ista stvar, ali da, opet ćete proći kroz neki taj neki proces. Da. To je plan. To je sjajno. To je odličan plan. Hvala. Da, sviđa mi se. Jeste li u braku? Jesam. Odlično. Koliko dugo? Da, ja sam baš razmišljao o tome sad kad si me pitala. Da. Juna će biti 2 godine. 2 godine. Juna.
odlično, da. Da. I imate li venčanja u Nišu? U Nišu, da. Aha, Da. odlično. Bilo je, znaš, to je sada možda uobičajeno, da dođe čovjek matičar, Ok, čovjek da. koji radi u opštini, koji je zadužen za to. Možeš ga pozvati u kafanu i onda ne moraš ti ići tamo i zvati goste da idu tamo pa da dolaze u kafanu, nego svi dođu u kafanu i matičar dođe sa njegovom velikom knjigom i uzme mikrofon i onda ti staneš na sred kafane i on taj svoj govor pročita, znaš, i onda ti kažeš da i žena kaže da i svi aplaudiraju i onda matičar ode, a ti možeš nastaviti svadbu odmah, pošto je to sve u kafani. Odlično, da. Mislim da želim druge venčanje u kafanu. U kafani. U kafani, da. Što da U ne? kafani, da. Bilo bi zabavno da kažeš da u kafani, naš i tako. Da, slažem se. Bila sam ovdje u samo jedno venčanje do Bilo sada. sam na jednom venčanju. Na jednom venčanju, da. Do sada, prošlog septembru. Da, shvatila sam da venčanje ovdje baš je drugačije do engleske. Drugačije od? Drugačije od engleske. Da, na engleskoj ljudi obično imaju venčanje na crkvu. Crkvi? U crkvi. Čak i nisu, kako da kažem, religiozni. Da, dobro sam. Baš je slično. Hvala. Čak i nisu religiosni. Da, samo je tradicija, da. Tradicija, da. Ali, da, shvatila sam ovdje, bila je u hotelu u Podgorici i baš je, ne znam kako da kažem, fireworks. Vatromet. Nešto kao žurka. Da. Bolje je. Pa jeste, mislim, također je uobičajeno i u Srbiji, ja sam siguran i u Crnoj Gori, da se ljudi venčaju i u crkvi također. To bi bilo baš kao ponovljeno, kao dve ceremonije, jedna u opštini, druga u crkvi, to je uobičajeno. I također je isto, po mom mišljenju, da ljudi nisu puno religiozni, nego to rade iz neke tradicije, znaš. Ja mislim da to većina ljudi radi ili skoro svi to rade. Ja baš nisam religiozan. I onda ja baš nisam želeo, baš sam insistirao da to ne želim, jer stvarno, ja poštujem sve običaje i tradiciju, nemam ništa protiv, ali baš nisam religiozan i onda ja nisam. But I think I'm the minority. Ja mislim da sam ja manjina u tom smislu. Stvarno. Da. Ljudi obično se venčaju u opštini, u crkvi i onda svadba, sve tri stvari su uobičajene, da. Da. Isto kao i ja. Nisam religiosa, ali I respect. Poštujem. Ali poštujem. Neophodno je zato što posao učenica ponekad je
religiosni. Da, 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 da. da. Da, naravno. I da, ja razumem da je to isto bitan deo, ne znam, nacionalnosti, identiteta, znaš, i tog naroda kome pripadaš i u tom smislu meni je to sve drago i znaš, drago mi je što u smislu, ne samo da poštujem, nego, znaš, I'm happy about all the things historically, znaš, ponosan sam na to i tako dalje, ali ja lično zaista nemam neku, ne znam kako da kažem. Mislim da je drugačije u stvari, ok, možda samo da kažemo ovako, crkva je institucija i onda ti možeš biti, znaš, to je ok, to je super, a biti religiozan je možda neka stvar duhovnosti. Znaš, like a spiritual thing or... Da, da. I onda u tom smislu su možda u stvari to i manje više dve odvojene stvari. Da, ne znam. Yeah, da, da. Yeah, izbor je drugačije između ljudima. Da. Ali ja nemam stvarno ništa protiv, čak mislim da Jovana, moja žena i ja, kada budemo dobili dete, da će biti možda i ok da krstimo dete. To baptize the child, I would have nothing against it, I would maybe even like it, možda, da, što da ne. Nešto kao tradiciona. Da. Da, razumijem. Isto kao ja. Još uvijek učim o drugačije. Šta je množina? A u drugim tradicijama? Tradicijama. Tradicije, da, još uvijek učim. Na primjer, naučila sam da ođe tokom venčanja jedan tradicija. Jedna tradicija? Jedna tradicija ili običaj možda, custom, običaj? Običaj, da. Jedan običaj. Jedna običaj, jedna tradicija je, kako da objasnim, ima sastave i na vrh sastave ima jabuka i ne znam kako da kažem čovjek. Mladoženja, groom. Mladoženja. Mora da upuca jabuku? Da. Da. Na primjer, like, this was new, ovo je novi stvar. Da, to su baš naši stari običaji ili, kako da kažem, tradicionalni običaji. Da. Samo je jedan. To je samo jedan, da, ima ih puno. A ja ni ne znam koji su. Ja ni ne znam, ja nisam to ništa radio kao mladoženja. But I've heard, čuo sam da ima puno takvih običaja, da. I ponekad sam i video na nekim venčanjima gdje sam ja bio gost. Da, stvarno. Da, ali to je, da, nije za svakog. Ja mislim, da. Da. I imate li decu? Pa, ne još, ali uskoro, da. Ne još, ali uskoro planiramo, da. Da. Slično kao i ja. Like, kao trenutno moram da dobijem dokumenta, moramo da planiramo venčanje, tako dalje. Jedan po jedna stvar. Tačno, tačno. Jedan po jedna. Well, you can say... Well, actually, stvar je ženski rod. Stvar is a she. So you're right the first time, like jedna po jedna stvar, ili obično ljudi samo ne kažu šta je, nego samo kažu jedno po jedno. Ok, jedno po jedno. Jedno po jedno. Tako je. Da, polako i... Da.
Da, nema žurbe. Da, Nema nema žurbe. žurbe, da. Da, Da, da. Mm. tak, Odlično, odlično. da, Da. Mhm. da. Da, hvala ti puno za večeras, Chloe. Ja Ne, mislim da je bio ne. savršen razgovor. Iskreno, zadovoljno, ovo mi je zadovoljstvo. Da, Zato da. što kao sam kažela, kao sam pričala ranije, Mhm. tvoj kanal baš je korisno, Koristan. koristan, Mhm. od pomoći Da, i hvala. da, da, ali to je istina. Da. Rekao je da naći, Retko je e, naći. Mhm. da, rekao je da naći stvari i video snimke koje pomaže ljudi da Englezi, Koji pomažu Englezima. Mhm. Mhm. in, između Englezi i srpskog jezika Da, i tako baš to cenim. hvala. Hvala Stvarno. ti. I meni je I to stvarno zadovoljstvo. na, Da, stvarno to cenim, da. And sada srećna sam da budem deo, da, deo. da, Aha, da. I također hvala tebi da. puno. Vel, nema na čemu, da, to je stvarno i moje zadovoljstvo. I stvarno mi je drago kad čujem da to pomaže ljudima. To je za mene, I would say, to je za mene neiscrpna motivacija. Primary, maybe? Like, Neiscrpno is no. it something like infinite, it would be the meaning, but never ending, neiscrpno, never ending, or just infinite motivacija. Kao, isto kao, slično kao i beskonačno. Jeste, beskonačno je literally infinite. Da. Da, iscrpiti means to deplete. Tako da, if we make a word, it would be undepleted motivation, neiscrpna motivacija. Neiscrpna. Indepletable motivation. Now I'm just making up words, but I'm just... Ne, ima smisla. Da. Potpuno. Da. No, da, stvarno, Borko, baš to cenim. Da, hvala. Samo nastavi da učiš. Tvoj nivo jezika je već sjajan i samo nastavi tako. Hvala Da. puno. I vidjet ću za video na svoj kanal. Da. Da. Hvala. Ja ti želim laku noć, Chloe, i Laku noć, Borko. prijatnu nedelju i čujemo se, da, vidimo se. Čujemo se. Hvala opet, hvala ponovo i laku noć. Na čemu, laku noć. Ćao. Ciao, Ćao. Borko. Ciao.